नाज़रीन, लाइब्रेरियाँ इल्म का ख़जाना होती हैं, जहाँ इल्म के प्यासे अपनी प्यास बुझाने के लिए जाते हैं। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ लाइब्रेरियों का हाल भी बुरा हो चुका है। बड़े शहरों में तो शायद लाइब्रेरियों की देखभाल के मुनासिब इंतजामात हैं, लेकिन ननकाना साहब की एक ऐसी लाइब्रेरी आपको दिखा रहे हैं जो रद्दी की दुकान का मंजर पेश कर रही है। तफसीलात जानते हैं ज़काउल्लाह से। लाइब्रेरी को मुख्तलिफ अलूम का खजाना कहा जाता है, लेकिन ननकाना की लाइब्रेरी अलूम का खजाना कम, रद्दी कागज की दुकान ज्यादा महसूस होती है। किसी भी मुल्क की शरह ख्वानगी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस मुल्क की लाइब्रेरियाँ पढ़ने वालों से आबाद होंगी, मगर यहाँ की लाइब्रेरी में ना तो ऐसी कोई किताब मौजूद है जिसे पढ़ने वाले आबाद कर सकें। क्या में पाकिस्तान के बाद 8 मरले के घर में ये लाइब्रेरी बनाई गई, मगर इसकी जगह को मुख्तलिफ अदवार में बेच दिया गया और अब ये लाइब्रेरी सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल है, जिनमें सिर्फ 5 अलमारियां, फटी पुरानी किताबें और टूटा हुआ फर्नीचर इसकी ज़ीबी बहाली का मुंह बोलता सबूत है। बिल्डिंग पुरानी होने की वजह से खस्ता हाल हो चुकी है, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का शिकार बन सकती है। लाइब्रेरी में मुताले की गरज से आने वाले इसकी हालत से खासे परेशान हैं और यहाँ सिर्फ अखबार पढ़ने पर मजबूर हैं। इस लाइब्रेरी पर सितम ज़रीफ़ी ये भी है कि यहाँ कोई लाइब्रेरियन नहीं, बल्कि TMO की जानिब से किसी क्लर्क को बतौर सजा यहाँ का लाइब्रेरियन तैनात कर दिया जाता है। गुज़िश्ता कई सालों से इसके फंड जारी न होने की वजह से ये मुस्तकिल तौर पर बंद हो सकती है। कैमरामैन राना फराद अहमद के साथ डॉक्टर ज़काउल्लाह मोहसिन, दुनिया न्यूज़, ननकाना साहिब। पाकिस्तान का हर इलाका अपनी मखसूस सौगात की वजह से मशहूर है। कोई अजरक की वजह से तो कोई चूड़ियों की वजह से, कोई फलों और ज़रूरी अजनास की पैदावार की वजह से, साहिवाल डेयरी फार्म्स की वजह से मशहूर है, जहां ऐसे लाइव स्टॉक फार्म्स भी मौजूद हैं जहां 600 से ज़ायद जानवर पाले जाते हैं। साहिवाल की नीली रावी भैंस और गाय न सिर्फ खूबसूरती में अपना नाम रखती है, वहीं दूध देने की सलाहियत में भी रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। मज़ीद तफसीलात महर अब्बास की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, हम इस वक्त साहिवाल के मशहूर डेयरी फार्म पर खड़े हैं, जहां 600 से ज़ायद जानवर हैं। साहिवाल की नीली रावी भैंस और साहिवाल नस्ल गाय मुल्क भर में मशहूर है। नीली रावी भैंस की सालाना पैदावार 2200 लीटर और यौमिया 7.5 लीटर है और साहिवाल नस्ल गाय की सालाना पैदावार 2000 और यौमिया 6.1 लीटर है। नीली रावी भैंस का स्याह रंग और आंखें नीली हैं और साहिवाल नस्ल की गाय का सुर्ख रंग दुम लंबी है। यहाँ साहिवाल में 55 डेयरी फार्म है, जिसमें सुबह और शाम दूध दोहा जाता है। जानवरों के लिए शेड, खुराक और पानी का बेहतर इंतजाम किया जाता है। जश्न 12 के मौका पर नीली रावी भैंस ने 23.3 लीटर पर डे और साहिवाल नस्ल की गाय 26.6 लीटर पर डे दूध देकर रिकॉर्ड कायम किया। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ मार अब्बास, दुनिया न्यूज़, साहिवाल। नाज़रीन, कसूर का रेलवे रोड इस वक्त ट्रैफिक पुलिस की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से शहरियों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें खड़ी किए जाने की वजह से सड़क पर ट्रैफिक जैम रहता है। बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। मज़ीद तफसीलात जानते हैं असलम म्यो से। मैं इस वक्त रेलवे रोड कसूर में मौजूद हूँ। कसूर का रेलवे रोड इस वक्त ट्रैफिक पुलिस की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से शहरियों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। रेलवे रोड के दोनों इतराफ में निस्फ दर्जन के करीब बैंक मौजूद हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों मोटरसाइकिलें खड़ी रहती हैं, जो ट्रैफिक की रवानी में रुकावट का बायस बनती हैं। ट्रैफिक पुलिस का कोई भी अहलकार सारा दिन नजर नहीं आता। रेलवे रोड ट्रैफिक के लिए 1 वे बनाया गया था, मगर ट्रैफिक पुलिस के एहलकारान की अदम मौजूदगी की वजह से सारा दिन ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी होती रहती है। शहरियों की मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद ट्रैफिक पुलिस के अफसरान ने किसी भी दियानतदार मुलाजमीन की ड्यूटियां नहीं लगाई गईं, जिसकी वजह से शहरियों को आने जाने में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस के DSP राव आसफ जमान का कहना है कि इनके पास ट्रैफिक मुलाजमीन की तादाद इंतहाई महदूद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पैदा होना कुदरती बात है। जबकि उनका ये भी कहना है, ये तो बहुत मुश्किल है ना कि आप 1-1 इंच पे ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा करें। बाज़ जगह पर गाड़ियां खड़ी करने के नो पार्किंग के सामने भी रक्शे खड़े करके ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाता है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारान की ज्यादा तनख्वाहें बढ़ाने के बावजूद भी कसूर के ट्रैफिक के निज़ाम में सुधार पैदा न हो सका। ये हुकूमत पंजाब के लिए सवालिया निशान है। कैमरामैन शेख मोहम्मद सईद के साथ मोहम्मद असलम खामियो, दुनिया न्यूज़, रेलवे रोड, कसूर। हाल में ज़राई ग्रेजुएट्स को आबादकारी के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से 12.5 एकड़ अराजी की तकसीम के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनकाद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर ज़राअत अहमद अली औलख थे। उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस स्कीम का मकसद खतीर अराजी पूरे पंजाब के 26 अजला में अभी पहले फेज में दी जा रही है। 30,000 एकड़ के अलावा जो फारसी के लोग हैं उनको जंगलात लगाने के लिए इजाज़त दी जाएगी और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत पंजाब का एक बहुत बड़ा इक़दाम है। हुकूमत पंजाब का एक इंतहाई इनकलाबी कदम
جس کے تحت ایگریکلچر گریجویٹس، فارسٹری گریجویٹس اور ویٹنری گریجویٹس کو زمین دی گئی ہے 12.5 ایکڑ، اور اس میں یہ گریجویشن کا کرائٹیریا رکھا گیا، لوکل ہونے کا کرائٹیریا رکھا گیا، اور جو نیئرسٹ از دا ڈیئرسٹ کی پالیسی رکھی گئی، اور انتہائی شفاف، ایماندار اور بلا امتیاز طریقے سے زمین کی تقسیم ہوئی ہے۔ 127 گریجویٹس میں 12.5 ایکڑ اراضی کے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جاری شدہ الاٹمنٹ لیٹر دیے گئے۔ کیمرہ مین عرفان کے ساتھ طارق حفیظ، دنیا نیوز، بھاون نگر۔ اور ناظرین اب ایک نظر صوبہ پنجاب کی چند خبروں پر۔ دریائے بیاس میں سیلابی ریلے کے باعث جہان خان کے قریب رابطہ پل بہنے سے پاک پتن اور ساہیوال کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ پل کو بہے کئی روز گزر چکے ہیں، لیکن انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، بلکہ لوگوں کو متبادل راستہ اختیار کرنے کی ہدایات کی جا رہی ہیں۔ پل بہنے کے باعث درگاہ حضرت بابا فرید الدین مسعود پر حاضری کے لیے ملک بھر سے آنے والے عقیدت مندوں اور مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہاڑی میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فار بوائز اور گرلز کے اساتذہ نے پنجاب حکومت کی جانب سے کالجز میں بورڈ آف گورنر کی تعیناتی کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت 91 کالجز NGO کو دے چکی ہے، جبکہ 26 کے بورڈ آف گورنرز متعین کر کے 72 کالجز کی سمری تیار کر کے بجٹ گھٹا دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بورڈ آف گورنرز کے آنے سے کالج سیاسی اکھاڑے بن جائیں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 31 ستمبر کو پنجاب بھر کے کالجز کے اساتذہ اپنے مطالبات کے حق میں پنجاب اسمبلی کے سامنے مظاہرہ کریں گے اور پھر مکمل تدریسی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ پیر محل کے نواحی گاؤں میں ڈاکو کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے شخص کا میڈیکو لیگل غلط بنانے والے ڈاکٹر کے خلاف احتجاج، ڈاکٹر کو معطل کرنے کا مطالبہ۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ دنوں نوائی گاؤں 685-26 گاپے میں ڈکیتی کے دوران عبدالرؤف ڈاکو کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا، جسے سول اسپتال لایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے خود ساختہ میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ بنا دیا، جس کی وجہ سے واقعے کا مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ اہل علاقہ نے واقعے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سے سول اسپتال کے ڈاکٹر کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا۔ اہل دین نے ڈاکٹر مختار احمد وسلی اور SHO تھانہ پیر محل مقبول احمد گجر کے خلاف شدید احتجاج کیا اور وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا کہ واقعے کا از خود نوٹس لے کر ملزمان کو گرفتار کر کے قرار واقعی کی سزا دی جائے۔ ناظرین صوبہ پنجاب سے موصول ہونے والی رپورٹس اور خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں مرغزاروں کی سرزمین گلگت بلتستان کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم رپورٹس اور خبروں پر۔ گورنر گلگت بلتستان ڈاکٹر شمع خالد کی غائبانہ نماز جنازہ چنار باغ گلگت میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ سول اور عسکری حکام کے علاوہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی جماعتوں کے صوبائی رہنماؤں، کارکنوں، عمائدین شہر اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ گورنر کی وفات پر گلگت بلتستان میں ایک روزہ سوگ منایا گیا۔ اس دوران تمام سرکاری اور غیر سرکاری ادارے بند رہے اور قومی پرچم سرنگوں رہا۔ ناظرین آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، بات لائبریری کی ہو یا ڈیری فارمز کی، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو یا تجاوزات کا، بات سیلاب زدگان کو درپیش مسائل کی ہو یا انہیں فراہم کی جانے والی امداد کی، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے پیش ہے۔ مسائل کی درست نشاندہی میں آپ کا تعاون اور رابطہ بھی ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔